সকাল সকাল আমার ভাড়ার রুম পরিষ্কার করলাম, মাঝে গেছে একটা বেড নাই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখন বাথরুম মাজিমু, বাথরুমের অবস্থা নাই, এখন বাথরুম মাজিতাম। তারপরে তারপর গাদা হয়ে গেছে বাথরুম। আমার মানে দ্বারকাছর রুমর তারা মুখুক দেখাইয়ান না, এখানে তারা প্রবলেম হয়ে যাব লাগে, তারা মানেও দেখো একটু একটু দেখাইয়া, তারা দেখো দুইজন আর চাও খাইছেন, তারা ফানও দিচ্ছি। আমার পড়োশি আমার ব্লগ দেখরা খালকে যে একটা চাইছিলাম যে আইন আমার গলা কি গুড়া হাতের লেগিয়া। এখন আমি রান্ধিতে আমার ফরাসের বেশি জ করছি, খাটিয়া রাখছি ফরাসের বেশি। এখন আর দি মাকি বর্তন দইতাম, সব মাজা কষা করতাম, আর খানিও রান্ধি লেছি, ভাত হয়ে গেছে, রাইস বানাই লেছি। আমার সিম্বাও কিছু কত না গো তোমার, বুঝছো নি, তোমার কিছু কত না দেও না, একটু যেটা বালাম একটু, বুঝছো নি, এটা কিচ্ছু করে না। ওই দেখো শ্রীলঙ্কা না নাই সেল লেগে, বুঝছো নি, আমরা ফালিতাম করিয়া। মনু শিম্বু সিম্বা কিতা কোনটা কিতা লাগিও না তার লগে যাইবা পাও না। ফরাসি বেশি বাসি টমেটো কাটিয়ে রাখলেছি, কুকার বয়েছি, পেঁয়াজ বাজার गाइस कैसे हो। आज ब्लॉग मेरी मम्मी दे पा रहे हैं छोटा सा, क्यों उनका तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मम्मी का और पापा भी नहीं है घर में। काय बोलो ना है पापा, काय बोलो ना पापा उधर का वाज में गए, बासंदित वाज ওয়াজ নাও কিতা কই ইস্তিমা না বুখারি बुखार গেছেন, ওটাতে আমার নানি বাড়ি ওবা দিতা, হিন্দি তো হল না, আমার নানি গরম গেছেন, এখন আমার বাড়ি দিতা। হিন্দি বলতে পারো না তুমি? না বাংলা কিছু বাংলা। হুম আচ্ছা ঠিক আছে। ফ্যামিলি कैसे
रोज रोज हमारा ब्लॉग देखना है, देखना है, अच्छा करो, ये सब करो, देखो। ये सब करो, लाइक फॉर सब्सक्राइब करो, ये सब करो, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ये सब करो गाइस। रोज रोज ब्लॉग देगा हम लोग, जरूर देखेंगे ब्लॉग। ब्लॉग। हम लोग का जाना नहीं होता था, इसलिए घर में थोड़ा सा एडजस्ट कर देना। हाँ, बाहर में नहीं जाना है इसलिए। बाहर में जा सकते हैं, पापा नहीं दे रहे, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट पैसा कर। नहीं है इसलिए नहीं जा रहा है हाँ, बाबा। पैसा भी नहीं है और ऑटो का चार्ज भी पैसा नहीं है, इसलिए कुछ समझ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा घर में एडजस्ट करो। हाँ, हाँ, आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट करो। आगे बढ़ने दो मेरा बेटा को। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे गोलू मोलू को आगे बढ़ने दो गाइस। ये मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको आगे बढ़ने दो आप लोग, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे तो हिंदी नहीं बात आता है, थोड़ा थोड़ा है, इसलिए नहीं हिंदी बात करना है, मैं तो बांग्ला से बात कर। ये सब करो। टाटा, बाय बाय, खुदा हाँ। हाफिज़। खुदा हाफिज़।